Cześć ludziska, powoli zbliża się premiera Kingdom Come Deliverance 2, ale zanim zaczniemy, to chciałbym Wam pokazać pierwszy DLC z From the Ashes, z popiołów. DLC, w którym musimy odbudować osadę Przybysławice. Musimy porozmawiać tutaj z Dziwiszem, żeby rozpocząć ów dodatek. Także wskakujemy tutaj na schody, porozmawiamy i zobaczymy, co dalej. Tutaj jeszcze mam taką informację, jakby ktoś chciał. Ona się pojawiła w momencie, kiedy dodatek został zakupiony. Przybysławice, kiedyś rozległa, a od dawna opuszczona wioska, została zagarnięta przez las. Zawsze zastanawiałeś się, jakie skrywa tajemnice i dlaczego wieśniacy nigdy tam nie wrócili. Dlatego byłeś mile zaskoczony, kiedy pan Dziwisz opowiedział Ci o planach dotyczących tej starej osady. No i tutaj nie będę tego dalej czytał. Wskakujemy tutaj do pana Dziwisza, do pokoju. Jaki los czeka Przybysławice? Can I be of service to you, Sir Divish? I've heard talk that something is going on in Przybysławice. Henry, you've come at just the right moment. I sent a man to Przybysławice. My locator, Marius. What's a locator? A land allocator. I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. You're planning to resettle the village? Yes, Why Przybysławice of all places? because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havelmedic years ago. It's about time that changed. Well, it should be safe there now. We trounced that rabble on the battlefield. Yes, and that's why I sent my master locator there. However, he should have been back long since. If you've no objection, I could go and look for him. I'd appreciate that. He probably just got delayed. But I'd be happier if you checked it out. Good luck, Ben. Dobra, tutaj tyle. Możemy się udać do Przybysławic. Jest to północna część mapy. Wskakujemy. Aha, tutaj nie możemy użyć szybkiej podróży stąd. Nie wiem czemu. Jeśli chodzi o statystyki mojej postaci, no to tak to wygląda. Siła, witalność i retoryka mamy na maksymalnym 20 poziomie. Walka, sztuka walki i miecz. Tutaj jeszcze muszę sobie coś wybrać. Umiejętności, czytanie 19 poziom, łowy 20, skradanie się, włamywanie maksymalny 20 poziom. I tutaj jesteśmy w zasadzie na końcu gry, gdzie widzicie, mamy epilog. Z ptaszkiem wędrowaliśmy tutaj na wschód. Ale to jest nieistotne. Udajemy się tutaj. Znajdź lokatora pana Dziwisza. Niestety dotrzemy chyba tam w nocy, no ale to... Zaraz się prześpimy. Proszę bardzo. Tak mówię, jest to pierwszy dodatek, który został wydany. Natomiast jest jeszcze kilka tych dodatków. I tak się zastanawiam, czy nie nagramy pozostałych. Do premiery jeszcze trochę dni zostało, więc myślę, że zdążę Wam wszystko pokazać. Nie grałem nigdy w dodatki, więc sam jestem też ciekawy. Gdzie to może pójdziemy tu najpierw zobaczyć. Ale tutaj jest pusto. W podstawkę grałem już kilka lat temu. Miałem słabszy komputer, teraz mam mocniejszy sprzęt, więc gramy na maksymalnych ustawieniach graficznych i powiem Wam, że jest różnica. Ok, gra została zapisana. I to jest bandyta. So, it's all clear to me now. Boys, who are you? You've no business here. I'm Henry, and I was expecting to find you here. What? How could you? Sir Divish's locator went missing around these parts. Well, it seems like he's all out of luck, don't it?
Divish also sent someone better than you to parley. He didn't send me to parley. He sent me to deal with it. Deal with it. There's plenty of us, and you're on your own. So I'd think twice about how you're gonna deal with that. O, mamy niewiele czasu. Weźmy to. Let him go, right now. Or you can stay here and feed the crows, like the rabble who were here before you. All right. No need to be hasty, eh? Well, we'll be on our way then. Quietly. That fella's in the tent over there. Powiem wam, że gdyby ktoś miał w planach rozpocząć przygodę z Henrykiem, to sobie zainwestujcie tutaj statystyki w... czekajcie, co to... retorykę. To się bardzo przydaje podczas rozmowy. Często możemy tutaj wpływać na przebieg na naszą korzyść. Także warto z tego skorzystać i wybrać ten atrybut. Dobra. Zaginione w lesie. Znajdź lokatora pana Dziwisza. O kurczę, by nie musieli go tutaj szukać. No dobra. Może tu. To co, ja sobie założę jeszcze może pochodnie. Powiem wam szczerze, tutaj chyba pierwszy raz wchodzę. Myślicie, że jest na górze? Raczej nie sądzę. Ale dobra, nie wiem. Sprawdźmy to. Mam tak rozwinięte włamywanie, że nie muszę używać tej minigierki. Ej, tutaj chyba nie znajdziemy nikogo. Jeżeli ktoś nie oglądał tutaj walki, nie pamiętam jak się ta postać nazywała, natomiast załatwiłem przeciwnika strzałem w głowę. Także polecam ten filmik. Tutaj jednak nie ma nikogo. Także przypuszczam, że to gdzieś tutaj będzie. Może tam. Dobra, sprawdźmy najpierw tutaj. Kurczę, gdzie go się schował? Ajajaj. Czy gra tutaj mówi, że w lesie, ale zaginione w lesie. Znajdź lokatora pana Dziwisza. Jak widzicie, udało się pokojowo tutaj rozwiązać problem z bandytami, którzy się wystraszyli. Kurczę, to może być wszędzie. Tutaj ten obszar poszukiwań jest... Wow. Rozległy. Ale to jest w sumie fajne, że gra nie prowadzi za rączkę, tylko musimy sami się tutaj wykazać. Chyba że muszę ja odczekać jakiś czas, żeby się tutaj on pojawił, ale nie no. Tu już wychodzimy też poza obszar.
Kurczę. Dobra, wiecie co, zróbmy cięcie. Jest nasz zaginiony lokator, znajduje się w tym namiocie, a ja chodzę, szukam. Thank you. My pleasure. Sir Divish sent me to find you. And it looks like I arrived just in time. God's truth. I'm Henry of Skalitz. My name is Marius Bielek, Master Locator. Sir Divish sent me here to survey the area. Well, the outlaws are out of the way, so we can go and report to him, right? Not just yet. Those bastards caught me as soon as I arrived, and so far all I've seen is the inside of the tent they tied me up in. I still have a job to do. Although I won't see much in the dark. I'll have to spend the night. Though I doubt I'll get a wink of sleep after what happened. You sure there are no more bandits around? You've nothing to worry about, unless you're afraid of hares. Well, come to me after dawn and we'll look the place over together. I'll explain everything to you. All right. Good night. Dobra, musimy się przespać. Ja w ogóle tutaj mam taką zbroję, która wymaga naprawy. Jak widzicie, stan 0. Także to ściągniemy może. Dobra, przyśpimy się i... Tylko czekajcie, ja mogę się tutaj na przykład przespać gdzieś. Powiedzmy, jak będzie 6. Szukam, chodzę, a chłop w namiocie siedzi, no proszę. No, czasami tak bywa. Najciemniej pod latarnią, jak to mówią. Zaraz sobie coś zjemy. Strawa 86 punktów. O, zręczność nam wzrosła. Mamy jeszcze tutaj dodatek z turniejem. Ale na razie nie będziemy tego ruszać. Here I am. Excellent. We can start inspecting the area right away to see what can be built where. Shall we get to it then? I'll escort you then. At least I can make sure you don't get caught again. What? Are there more of those bandits around? No, I just meant... Never mind. Should we get going? Go, go, go. This is a good spot for the rat house. Every village must have one. It'll be nice and prominent here. It's on the hillside, so the foundations will stay dry. It can have its own little square, close to the church. There's no better site here. Jestem ciekawy, jak ta odbudowa będzie wyglądać. The church is still standing. Good. Good. Whoever built it did a good job. Considering how old it is and what it's been through recently, it stood up well. It won't be an easy job to fix it, but it can be done. Timber alone won't do, though. Przydałoby się naszą zbroję wyczyścić, naprawić. No ale to może innym razem. Ciekawe, czy tutaj będziemy też interweniować w wycinkę drzew. O! Gdzie goś mi zniknął? O kurde. Którędy on poszedł?
Ej, co się stało? Jak on tutaj przeszedł? Maybe a baker's? Ej, tu nie było ścieżki. Jak on tutaj się wdrapał? Dobra, nieistotne. Gra jest taka spokojna, troszeczkę dla flegmatyków. Może bardziej dla starszych graczy, którzy mają więcej cierpliwości. Ale generalnie tytuł jest naprawdę świetny. Jak Quite a lot of space here. It just needs clearing thoroughly. Then we could even fit stables here. Ale myślę, że jak na RPG to tytuł pierwsza klasa. Może na dychę nie zasługuje, ale na mocną dziewiątkę jak najbardziej. Sobie te pokrzywy pozbieram, bo jest osiągnięcie, w którym musimy zebrać chyba 10 000 ziół. Wiecie, się troszeczkę przeładowałem. Sobie to wyrzucimy. Można wiem to sprzedać, ale nie będę teraz wracał do jakiegoś kramu. This bridge needs reinforcing. It won't last long in this condition. I reckon it would make sense to build a weir over the stream down there. The water here is clean and can be used to supply the village until we sink a well. It's a good thing we have this stream. No point in building without a water source. O, super. Ale chyba się rozpadało. Supplies and trade will flow through here. Z tego co się orientuję, to tutaj będziemy potrzebowali bardzo dużo złota. Can't even see past the trees and ruins whether there's room for anything there. But at least the trees are strong and healthy. All we need is a few good woodcutters, and we won't have to bring in any timber from elsewhere. Z tym turniejem cały czas te zadania się nam tutaj pojawiają. To sobie na razie odznaczmy. No ciekawe jak się tutaj ta osada zmieni. Stone foundations. They'll come in handy. We're close to the stream. Troszeczkę pograłem, mamy 76 000, nie wiem czy nam to wystarczy. Tylko się zastanawiam właśnie, czy tylko będzie potrzebna gotówka, czy jeszcze jakieś materiały typu drewno, kamień. Lots of space here. Może tutaj rynek powstanie? Z karczmą? There's a well here already. All the better. No jest tutaj coś, o proszę bardzo. Fajna studnia, co?
Big space, clean water, close to the village green. A good site for an inn. That's that then. The most essential surveying is done. God be with you. So, Master Locator, ready to start building? There's a long way to go before that. The few ruins that are left are basically beyond repair. It's all overgrown with brush. Oh dear. We'll have to get it all cleared before we can start rebuilding it. So it is possible to rebuild everything, Yes, absolutely. but building a whole village is no small enterprise. We'll need timber, lots of Oh. it. Which isn't a problem in the middle of the woods, of course. We'll have to hire wage labor to begin with. Quite a lot of men. I think we should get started without delay. There's a lot of work involved, but it'll be well worth the effort. I can just imagine it. The church will dominate the whole settlement. Well, that's good news. When will you inform Sir Divish? Why wait? I'll head to Townburg right away. But would you keep an eye on things here in the meantime? It would be rather embarrassing to run into more bandits when I return with Sir Divish. No problem. I'll be right here. It shouldn't take us long. Czyli co, ja tutaj będę spał? My lord, welcome to Pribyslavitz. That is to say, welcome back to Pribyslavitz after all these years. Well, what's left of it. Not to worry, Marius. I'm glad to be back in my old hamlet. Although, it seems to have aged about as gracefully as I have over the years. I beg to differ, sir. It's quite dilapidated, unlike your good self, but at least it's safe now. Thanks in part to Henry here, who also saved me from a predicament that cost me valuable time. Who knows? If it hadn't been for him, we might not even be talking now. Well, lad, in the end, you managed things in your own way, I see. Just as you said you would. I did my best, sir. Okej, przypędziłem ich, zapłaciłem okup i chciałbym coś w zamian. Kłam. They didn't look all that tough, so I put a bit of pressure on them and they took to their heels. You were outnumbered and you scared them off? They were greenhorns. I think they may have been a bit intimidated by me. Let's hope they don't try anything like that again. I'm quite sure they won't, sir. Let's get down to the matter in hand, shall we? What state is Pribyslavitz in? Sir, in my official capacity as locator, I am gratified to inform you that the hamlet of Pribyslavitz may be renewed. And indeed it offers prospects of considerable expansion beyond its former limits. Splendid. Finally, some good news for this province. And badly needed, too. So, what have you discovered so far? I want to know all the details. Układ wsi, woda i drewno. We had a scout around. We conducted a basic survey, from which we can make a preliminary outline of the parcels. I already have in my head an initial plan of what can be built where. We should certainly have a church. I'd like to preserve the existing one. That should present no serious obstacles. The building is in much better condition than we anticipated. But extensive reconstruction will be required. That's to be expected. There's a stream here, and a well, right in the middle of the village. Yes, and there are abundant woods around. Clearing them will provide both extra land and timber supplies that we can use right away. Right now, I believe we're standing on the village green, aren't we? The future green, that is. The village centre will comprise at least 6 large buildings to begin with. We can't fit any more than that here, so there will be other buildings away from the square. In particular, more extensive structures. I'm glad to hear it. I never expected you'd find so much space here in the middle of the woods. The building work we're about to engage in is only the first part of my plan. Later, we'll clear more forest for agricultural land and build more farmhouses. But for now, we'll have to focus on more sensible goals. As you wish, my lord.
Rebuilding a whole village must cost a king's ransom, though. It's true it won't come cheap. Before the tradesmen settle here and start producing and trading, it will be necessary to invest a certain amount of capital. A certain amount? How much exactly? I wouldn't venture to state a precise amount at this point, but I expect it will come to some thousands, even tens of thousands of groschen. That much? I hope you're good at haggling. We shall, of course, attempt to procure everything at the best possible price, but raising a settlement from the ashes you see around you is a costly business. Nevertheless, I can assure you, my lord, that if all goes well, the investment shall all come back to you with interest. I hope I shall live to enjoy it, Master Marius. Kto będzie tu mieszkał i pracował? A village isn't a village without villagers. You'll need new subjects. Even preparing the ground for building will need lots of labor. Where can we find so many people, sir? You sound skeptical, lad, but it's a good question. I've already given it some thought. I've agreed with Radzig and Hanish that we shall make an announcement in Rattay to invite people to move here and help with the construction, which will bring them many benefits, but also obligations. In addition, I expect the prospects of a new home will appeal to your former Skalitz neighbors, more than a makeshift camp by the castle walls. They'll be delighted, sir. A splendid solution, sir. I've also been concerned about how to bring settlers here, but now it seems there will be no shortage of new inhabitants after all. It seems things are finally looking up. We routed the bandits in battle, and Henry took care of the remnants. When can we get to work? Right away, as far as I'm concerned. All we need is people and the necessary funds. And we'll need someone to keep order, at least in the interim. True. I'll leave you some of my men. If I may, I would recommend quickly appointing a bailiff to take responsibility for the renewal of the village, its coffers and its citizens. True. First things first. Since you understand these matters best, you shall take charge of the land parceling and building works. You'll be available to the bailiff, but answerable directly to me. I'd be honored, sir. Thank you. And, as regards the office of bailiff, what about you, Henry? Yes, sir? You've proven yourself well. You've demonstrated that you're capable of solving problems, and you command the respect of your former Skalitz neighbors. Well, I'm not so sure. And you're also capable of maintaining law and order. I must concur. So, let us expedite matters. Henry, I hereby appoint you to the office of bailiff of the hamlet of Pribyslavitz, in my domain. My lord, it's a great honor. Thank you. You will oversee the initial renewal and administration of the village that will set the ground for further development. But don't imagine it'll be a bed of roses, lad. Being bailiff doesn't mean you can do whatever you like. If you don't treat the settlers rightly, I'll soon find out and relieve you of your office. Besides, we can't spare a single groschen from the Talmberg coffers now, with the province in chaos. So, you'll have to cover the cost for the building work from your own purse. Me? But Marius said it would cost a fortune. True, but from what I hear, you know how to get your hands on coin enough. So, I expect you'll manage it just fine. I'd like to know who's been spreading such gossip. And I am assigning you certain specific tasks. You must ensure the rebuilding of the church. That means complete reconstruction, wall paintings, and a new altar. See to it that in the future, the village will be capable of supporting a certain number of people. For that, you will need to ensure the construction of essential artisans' buildings. And ultimately, the village must produce sufficient earnings to fund further expansion. But, sir, I've never done... I understand your concerns, but you'll be handsomely rewarded. I shall grant you the proceeds from the whole village for the first 5 years, and you have my permission to use the surrounding woods and land as you see fit. Well, that's, I mean... Are you sure I'm the right man for the job, sir? It's a lot of responsibility. As you said yourself, Henry, it's a great honor. Besides, you won't be alone in it. I'll assist you and supervise the construction work. Phew. All right, then. So, we're agreed. You'll give this document to the Rattay bailiff.
He'll make the announcement to invite settlers, which should ensure enough people to begin work. At the same time, your official appointment as bailiff will be announced. I don't know what to say, sir. I'm sure you won't disappoint me, Henry. And now I must get back to my duties at Townburg. Send word when everything is prepared. Certainly, sir. Have a safe journey. Farewell, sir. No to czeka nas dużo pracy, kurde. Tak przypuszczam, że będziemy musieli troszeczkę spacerować chyba po świecie. Nie będziemy tutaj cały czas siedzieć. Mamy kolejne zadanie. Dostarcz list do ratajskiego wójta. I to jest aż tutaj. Czekajcie, czy ja mogę użyć szybkiej podróży? Dobra, zróbmy tak, bo to inaczej nie widzę tego. Przeszkoda. Pomijamy. Nie będziemy przedłużać. Na szczęście mam chyba 3. poziom eksploracji wbity, więc możemy tutaj jakby te wydarzenia pomijać. Gdy wybierzemy trudniejszy poziom gry, to niestety taka szybka podróż jest wyłączona i musimy niestety w czasie rzeczywistym maszerować, no ale to nie jest nasz problem. Pytanie, skąd weźmiemy gotówkę, bo to prawda ja się przygotowałem na to i wiedziałem, że tutaj będziemy tą wieś odbudowywać, więc w czasie przechodzenia kampanii sporo tutaj zbierałem i sprzedawałem. Ale gdyby ktoś tak nie robił, to się zastanawiam, w jaki sposób możemy tutaj zebrać pewnie niemałą ilość złota. Czekajcie, zdaje się, że ten ratusz jest chyba tutaj. Jak się nie mylę. A, bo to musimy iść na górę. Ciekawe, czy w jakimś dodatku otrzymam jakieś nowe tereny do eksploracji, czy będziemy się poruszać na starej mapie. I have a document for you from Sir Divish. It concerns the renewal of Pribyslavitz. The village you drove those bandits out of? The very same. So it's true then. Good. Good. Let me see that document then. Here it is. So what have we here? It says I should announce that anyone interested may move to Pribyslavitz to live and work. And Sir Radzig and Sir Hanush also give their consent. In that case, let's not waste any time. Come along with me. Good luck then. Fajnie by nas gra nas tam przyniosła. Publiczne ogłoszenie. Wow. Henry, I'm glad you came. Tutaj powiem wam, w tym urzędzie można się nieźle obłowić. Tylko trzeba mieć sprawne palce. W skrzyniach jest sporo wartościowych przedmiotów. Good people, come up close and have a smell. Fresh bread. And pour yourself a bit of fresh milk to drink. Pewnie się załączy jakiś filmik. Garlic, onions, mushrooms and asparagus. Come right up. No need to be shy. O, niewielu tutaj tych mieszkańców przyszło, no ale okej. Hear ye, hear ye. It is hereby announced, in the name of Sir Hanush and Sir Divish,
that you, the citizens of Ratai, as well as those who have found temporary refuge here, are permitted to move to the hamlet of Pribyslavitz to the north of Talmberg Castle, wherein you shall be vouchsafed a new life and new dwellings, providing that you shall contribute to the renewal of the hamlet. All those who choose to accept this offer shall be exempted from payment of taxes for a period of 5 years. They shall be permitted also to make use of timber from the surrounding woods and water from the streams. The hamlet of Pribyslavitz lies in the domain of Sir Divish of Talmberg, and all who settle there shall be duty-bound to him. It is furthermore hereby announced that Henry of Skalitz is appointed to the administration of Pribyslavitz and the office of bailiff therein, which office and privilege have been conferred upon him by Sir Divish for loyalty and services rendered. I would therefore recommend that our Skalitz friends consider this offer very seriously, as nothing better is likely to come your way anytime soon. No i po ogłoszeniu. O, misja dobiegła końca. Miejsce, które można nazwać domem. Mamy kolejne zadanie. Porozmawiać z Mariuszem. Tak się zastanawiam, czy nie zostawimy sobie tego zadania na następny odcinek. Aha, bo to jest epilog. Dobra, dobra. A to mamy... Gdzie jest ten pan Mariusz? W nagrodę za moje usługi pan Dziwisz mianował mnie rządcą Przybysławic. To wielki zaszczyt, ale na razie zarządzam tylko ruiną, dlatego muszę odbudować to miejsce w tętniącą życiem osadę. Dobra, aha, tu jest Mariusz. Dobra, ludziska, będziemy powolutku kończyć. Także skończyliśmy pierwsze zadanie z dodatku. Dodatek nie jest długi, także myślę, że w 5 godzin damy radę skończyć, może 6. Gra się przyjemnie, także powolutku będziemy tutaj sobie to ogrywać. Później może zagramy w kolejne dodatki, zobaczymy. No i później oczywiście jak przyjdzie premiera Kingdom Come Deliverance 2, to oczywiście też nagramy. Na premierę się postaram. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę w górę i suba. Cześć!